Kalau kita sebagai hamba Tuhan ditanya tentang landasan yang kokoh untuk pernikahan yang bahagia, kita biasanya menggunakan kata cinta atau kasih. If we are asked by God to talk about strong foundation, we usually use the word love. Tapi suatu saat seorang bapak tanya sama saya, ya Pak Yonatan, kalau baru nikah gampang, cintanya rasanya tinggi sekali ya. One day, a father actually talked to me. He said, "Well, if you are just getting married, recently getting married, then love is usually the level of the love is usually pretty high. Tapi dengan berjalannya waktu kok tambah lama, tambah merosot, tambah lama, tambah pudar. But why does it seem that over time it actually start to fade? Jadi gimana kalau cintanya sudah pudar itu? So what happens if the love start to fade? Nah, cinta apa yang bisa pudar seperti itu? Now, what kind of love can fade like that? Silahkan. Nah, cinta apa yang pudar dengan berjalannya waktu? Cinta remaja? Cinta antara anak-anak muda? Now, what kind of love can fade over time? So there is love between the teenagers, Cinta berahi, cinta antara pria dan wanita. lasting love between men and women. Kalau bahasa Indonesia tentunya cinta monyet. And the Indonesian there's monkey love. Tapi bahasa Inggrisnya lebih aneh lagi, puppy love, cinta anak anjing ini. And in English is the puppy love. Nah, cinta ini wajar. Memang sudah diselidiki, kira-kira usianya 5 sampai 7 tahun saja. Now, this kind of love makes sense. Usually, the length of this kind of love is usually 5 to 7 years. Kalau sudah 5-7 tahun sudah habis, lalu landasannya apa untuk menahan beban keluarga yang bisa berat sekali? And after 7 years, usually it's very difficult for somebody to hold upon this basket for the family. Bahkan next ada cinta lain dalam Alkitab yang disebut sebagai cinta mula-mula. And then there's also the initial love, of the first love. Dulu, sebelumnya. Nah, cinta mula-mula ini seperti di dalam Alkitab juga bisa pudar dengan berjalannya waktu. Now, this first love, according to the Bible, can also fade over time. Oke, next. Next. Nah, kita lihat masih muda-mudi seperti ini. Now, when we see this picture, there's this young couples. Masih banyak senyumnya, masih sukacita, masih ada touchingnya. There are a lot of smiles, it's a lot of touching. So, next. Nah, cinta tadi tidak akan tahan menghadapi beban keluarga yang bisa berat karena cinta itu akan pudar. Cinta-cinta tadi itu ya. now that kind of love will not be able to hold that kind of love. That kind of love will fade over time. Nah, dalam Alkitab kita belajar suatu cinta lain, cinta yang matang dan dewasa ini. Now, in the Bible, we learn about this that kind of love, or the ripened love. Dalam Lukas Mature pasal yang 10 ayat 30 sampai 37. Now, let's open together in Luke chapter 10, verse 30 to 35. Saya bacakan. Jawab Yesus adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tapi yang juga memukulnya, dan sudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya, sudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia pergi, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia. Dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Okay, verse 30. In reply, Jesus said, a man who was going down from Jerusalem to Jericho when he was attacked by robbers. They stripped him of his clothes, beat him, and went away, leaving him half dead. A priest happened to be going down the same road, and when he saw the man, he passed by on the other side. So too a Levite, when he came to the place and saw him, passed by on the other side. But the Samaritan, as he traveled, came where the man was, and when he saw him, he took pity on him. He went to him and bandaged his wounds, pouring on oil and wine. Then he put the man on his own donkey,
brought him to an inn and took care of him. The next day, he took out 2 denarii and gave them to the innkeeper. Look after him, he said, and when I return, I will reimburse you for any extra expense you might have. Which of these 3 do you think was a neighbor to the man who fell into the hands of robbers? The expert in the law replied, the one who had mercy on him. Jesus told him, go and do likewise. Dikatakan waktu si orang Samaria lihat orang Yahudi yang celaka itu, hatinya jatuh belas kasihan. When the Samaritan saw this Jewish who was having this problem, his heart started to fall. Tapi untuk menolong dia, paling sedikit ada 3 hambatan yang harus dia lewati lebih dahulu. But in order to help him, there's 3 obstacles that he has to go through. Pertama tentunya rasa tidak aman ya, dia lihat jalannya kok sepi ya, kanan kiri ya. Kalau saya berlama-lama menolong orang ini, saya mungkin akan ada rampok-rampok keluar dari pohon-pohon, saya akan ditonjokin seperti dia. First of all, there's this danger, feeling of insecure. Basically, on the left and right on the street, there's this feeling that maybe there will be some robbers coming out that's going to beat him. Mestinya saya cepat-cepat pergi, supaya nanti kalau ada rombongan 4-5 orang, lebih gampang menolong orang itu dan lebih aman. I should have just gone away. So if there's several people, then I could just go ahead and save him. Tapi dia lupakan itu, dia tetap tolong orang ini. But he forgot about all those and he continued to help the guy. Hambatan kedua, waktu dia dekat, ya ini kok orang Yahudi. Orang Yahudi itu memusuhi bangsa saya, orang Samaria. Orang Samaria itu blasteran, campuran antara orang Yahudi murni dan orang kafir, orang non-Yahudi. Okay, so the second obstacle is this person being an enemy of my people. So he's a Jewish, he's against my people, Samaritan, which is a mix of blood from Jewish and non-Jewish. Jadi orang Yahudi menganggap orang Samaria ini bangsa anjing ini. So the Jewish considered the Samaritan being the tribe, the people of the dogs. Jadi masa saya tolong orang dari bangsa yang memusuhi bangsa saya? So should I help the people who actually came from the other kind of tribe that's actually against me? Tapi dia lupakan itu, dia tetap tolong orang ini. But he forgot all about those and he continued to help this guy. Untuk menolong orang ini, hambatan yang ketiga, itu harganya mahal sekali. And the third obstacle is very expensive. Dia harus turun dari keledainya, ambil anggurnya, bersihkan luka-lukanya, kasih minyak, kemudian dibebat. Terus sampai semua luka-lukanya sudah dibebat. So he had to come down from the donkey, he has to bandage him, pour in oil and wine on him. Kemudian naikkan orang yang setengah mati, naik di atas keledai tunggangannya, dipegangin begitu, mungkin berjalan beberapa kilometer. And he has to lift it up, this half-dead guy onto the donkey and walk several miles. Sampai ketemu rumah penginapan, dan dia harus merawat sendiri orang itu. And then he have to go through an innkeeper in which he had to treat this guy himself. Malam itu mungkin tidurnya tidak enak karena harus merawat orang sakit. Now at night, probably he's not sleeping well because he had to treat this injured person. Kalau orang ini kelaparan, dia harus carikan makanan untuk suapin dia. If he's hungry, he have to find food for him. Kalau dia mengenang kesakitan, harus buka perbannya, ganti dengan perban yang baru. If he have to replace his old bandages. Mungkin waktu pagi hari, dia harus cepat-cepat melanjutkan perjalanan bisnisnya, tapi dia lihat orang ini sudah lewat masa kritisnya. Maybe in the morning he had to continue through his journey, and he see that this guy is already underwent this critical period. Tapi sebelum dia pergi kepada pemilik penginapan, ini uang 2 dinar, ini uang mukanya. Nanti rawat dia sampai sembuh, beberapa hari lagi aku lewat di sini, kasih saya bonnya, saya akan bayar lunas. Before he left, he gave these 2 denarii to the innkeeper, asking him to treat him well, and then he will return later. Dan Yesus Kristus mengatakan itu contoh daripada cinta yang matang, cinta yang dewasa, cinta yang mau berkorban banyak. Now that is what Jesus says to be a mature kind of love. Dan dia berkata, perbuat demikian. And he said, do this. Oke, perlihatkan. Nah, kita melihat begini cinta yang matang dan dewasa ini, menghitung harganya. Keluarkan kalkulatornya, mahal juga ya untuk melakukan cinta ini ya. Now this kind of mature love usually take into account looking at the prices, basically, looking at the cost. Dan dia mau berkorban banyak. He would love to sacrifice. Cinta ini dilakukan dengan kepala dingin, bukan dengan emosi. Wah asik saya akan tolong orang. Tidak, dengan kepala dingin. Motornya adalah kehendak, will, bukan emosi. This kind of act of love is performed using a cold-hearted
with a cold head, not with kind of enthusiasm. And the motor behind this is the desire, the will. Jadi aku berkehendak tolong dia, bukan emosi yang ingin menolong dia, tidak. Tapi aku berkehendak tolong dia walaupun dia tahu harganya mahal. So I desire to help this person in his true, not true emotional rationale. And I know, even though I know that the price will be expensive. Dan cinta seperti ini ya akan cukup kuat menahan beban keluarga yang bisa berat sekali. And this kind of love will be enough to hold onto this weight that is from the family, basically. Oke, next. Nah, saudara lihat gambar ini? You Ini saw this saya picture? ambil dari Rumah Sakit Siloam di Jakarta. Took it from Siloam Hospital in Jakarta. Orang Samaria yang menolong orang Yahudi ini. The Samaritan who helped the Jewish. Next. 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 Nah, seorang bapak yang lain nih, ini bapak yang lain tanya sama saya begini, That's Pak a- Yonatan, apa sih rahasianya punya pernikahan yang bahagia? Now, this father who asked me this, what is the secret of a happy marriage? Saya berkata, Pak, ini bukan rahasia yang sulit, harus keluar negeri, harus belajar banyak, buku-buku yang tebal. Tidak, ini suatu kiat aja, suatu prinsip aja. Then this is not something difficult. You don't have to go out of the country to learn this. This is just it's a principle. Pertama, tambah banyak suami istri mau melakukan tindakan kasih, tambah berbahagia pernikahan mereka. The first point, as there are more husband and wife who want to commit to this act of love, then the happier they will become. Kalau saudara lihat tangan kanan saya ini suami, tangan kiri adalah istri, dalam hubungan mereka, If you saw this, right hand of mine is the husband and the left hand is the wife. kalau suami melakukan tindakan kasih kecil aja, istri membalas dengan tindakan kasih kecil lagi, suami melakukan tindakan kasih lagi, istri melakukan tindakan kasih, tambah lama tambah banyak, tambah lama tambah hebat hubungan mereka. If a husband commit a small act of love and the wife continue with a little bit small love and keep repeating this pattern, then they will become happier. Jadi tambah banyak suami istri itu berlomba-lomba melakukan tindakan kasih, tambah bahagia, tambah harmonis hubungan mereka. So the more they commit this small act of love, then they become happier. Tapi tidak melakukan tindakan kasih menyebabkan stagnasi, macet, mandek, dan mulai menurunnya kebahagiaan mereka. But if they not perform this act of love, it will cause stagnation and it start to lower their love life. Mereka cuek saja satu sama lain, tidur aja, tidak peduli satu sama lain. Hubungan mereka stuck, macet, kemudian mulai merosot pelan-pelan begitu. They just ignore one another and go to sleep, and then their relationship will start to stagnate and go down. Next, yang ketiga. Tapi point. tambah banyak mereka melakukan tindakan kebencian, tambah merosot kualitas pernikahan mereka. The more they perform this act of hatred, then the more the decline of the quality of their marriage. Jadi dalam hubungan suami istri ini, mungkin suami mengatakan bego lu, istrinya balas konyol lu, laki sialan, perempuan sialan, main tempeleng, main tonjok, itu merosotnya cepat sekali. If the husband say you're stupid and the women say you're an idiot, and then and the male said okay you're just playing hit and run and so on, then it's going to get worse. Jadi prinsipnya gampang ya, mudah ya, tidak gampang, tidak sulit ya untuk dimengerti ya. And Mau punya pernikahan bahagia, lakukan banyak tindakan kasih. the principle is not very difficult. If you want to become happy, then perform a lot of act of this love. basically. Mau punya pernikahan yang parah, lakukan tindakan-tindakan kebencian. And don't perform Pasti any act parah of nanti hatred. pernikahan mereka. Don't perform any act of hatred. Nah, saudara lihat tangan saya tadi, kalau tindakan-tindakan kasih naiknya kecil-kecil begitu, tapi banyak. Tapi tindakan kebencian, sekali tempelang aja merosotnya akan banyak. Cepat sekali turunnya. Now, if you notice, the act of love, they will add slowly up. But if you just hit the other person, then you usually go down really fast. Jadi, kita lihat bahwa kualitas pernikahan saudara dan saya tergantung daripada saudara dan saya suami istri itu berdua. So the quality of the marriage depends on both the husband and the wife. Tidak tergantung sama Tuhan. Tuhan akan tolong, tapi bukan Tuhan yang melakukannya. Of course,
everything depends on the husband and the wife. It's not God. God would help, but it all depends on you. Sama seperti orang Samaria itu, Tuhan tidak kirimkan malaikat-malaikat untuk menolong si orang Yahudi. Tidak. And the same with the case of Samaritan. So God does not help, does not deliver any help. Samaritan decide to help. Tapi kualitas pernikahan kita juga tidak tergantung pada iblis. Tidak bisa mengatakan ini semua gara-gara iblis. Tidak bisa. But the quality of our life also does not depend on the devil. We cannot say that everything happened because of the devil. Tidak tergantung juga kepada mertua. Ini pernikahan saya celaka gara-gara mertua. Tidak bisa. And that also doesn't depend on the mother or father-in-law. Atau ipar-ipar. Ini gara-gara ipar saya. Tidak bisa. Salahkan siapapun juga. Also not because of In-laws. in-laws. Ini semua tergantung pada suami istri itu sendiri. And it all depends on the husband and the wife. Tapi saudara perhatikan tergantung kepada suami dan istri. Dua orang. Bukan satu orang aja. Pay attention is to husband and wife, not a single person, both of them. Dalam counseling tentunya kita tahu counseling dengan salah seseorang, tapi pasangannya sengaja melakukan hal-hal yang parah, kualitas pernikahan mereka merosot juga. We can see in a counseling session, the people who actually perform this kind of act of hatred, they will see that the quality of marriage will decline. Jadi tergantung pada dua orang, bukan satu orang saja ya. So it depends on two people, not only a single person. Next. Nah, pertanyaannya mengapa begitu indah ketika pacaran dulu? Now the question is, why is it so beautiful if you are dating first? Dulu pikir kita waktu kita berpacaran, waduh, kita rasanya cocok sekali, kita akan bahagia kalau nikah. Kita akan bahagia. Itu dulu waktu berpacaran. Kenapa rasanya begitu? Karena banyak tindakan kasih. Back then when we were dating, we always thought about why does it feel so beautiful and so on. Well, it's because there's a lot of act of love. Sesuai dengan prinsip itu, tambah banyak cowok dan cewek itu melakukan tindakan kasih, tambah bahagia hubungan mereka. According to that principle, the more the couple perform the act of love, then the happier they will become. Besok kamu ke kampus jam berapa? Besok pagi itu kelas jam 7, tapi jam 6 harus sudah berangkat karena kamu kan tahu saya anggota senat. Ada rapat senat dulu di kampus. So we have a meeting tomorrow at 7, but we have to depart at 6 o'clock. And you know that I have this meeting in the Senate, and I'm part of the Senate. Tunggu di rumah, nanti saya jemput ya. Cowoknya, ini kalau dari Jakarta ya, dari Jakarta Barat ke Jakarta Timur, 1 jam gitu naik motor, pagi-pagi sudah jemput ceweknya untuk bawa ke kampus. Now, in Jakarta, people driving a motorcycle from the West Jakarta to East Jakarta will take about an hour. Nanti malam pulang jam berapa? Later at night, what time are you going home? Nanti malam sudah laboratorium masih ada kuliah atau sudah kuliah masih ada laboratorium lagi. Pulang-pulang kira-kira jam 8 malam. Now, later at night, there will be a laboratory, and then there's the college and the laboratory again. Back at home, it will be around 8 p.m. Tunggu, jangan pulang sendirian. Tidak aman cewek pulang sendirian tengah malam kota Jakarta seperti itu. Wait, do not go home early because it's not safe in Jakarta to get home for ladies at night. Jam 7, cowoknya sudah berangkat, sudah sampai di kampus, parkir motornya di bawah sinar lampu kampus, baca koran dengan sabar, menunggu ceweknya keluar dari kelas. At 7 p.m., the guy had already driven through the campus, had parked his motorcycle, and start to read the newspaper. Jam 8, ceweknya keluar dari kampus, diantar pulang ke rumah. 8 o'clock, when his girlfriend came out from the campus, they finally drove home. Aus ya, mau teh atau kopi atau suruh bibi beli Coca-Cola ya. Do you want a tea or coffee or some Coca-Cola? Hubungan mereka rasanya harmonis sekali. Kenapa? Karena mereka berlomba-lomba melakukan tindakan kasih. Their relationship seem in harmony because they are performing this act of love. Sesuai dengan prinsip tadi, mereka banyak melakukan tindakan kasih, makanya hubungannya bahagia. According to the principle, as they perform more act of love, then the happier they'll become. Tapi, next. Mengapa kebahagiaan mulai pudar setelah hubungan itu diberkati dalam pernikahan? Question is, why is this happiness start to fade away as their relationship is blessed in marriage? Kenapa mereka masuk gereja dengan lagu maju ke depan diberkati oleh gembala, justru hubungan mereka yang tadinya harmonis kok mulai merosot ya? Salahnya siapa ya? Pendetanya kurang berdoa kali atau kurang
berpuasa kali. When they came in church, they start to wonder why are their relationship start to decline. Is it because the pastor is not giving enough prayers and so on? Bukan karena salahnya pendeta, bukan karena salahnya jemaat yang kurang berdoa. It's not the fault of the pastor of the other people, the congregations, Karena salahnya suami istri itu sendiri. because of the husband and the wife's faults. Karena begitu mereka menikah, begitu pola pikir mereka segala berubah menjadi salah. Seakan-akan switch, cetek begitu. Pola pikirnya berubah. It's because there's a change in their mindset. Mulai mereka berpikir, gak usah gituan lagi ya. Gak usah melakukan tindakan-tindakan kasih lagi ya. Then they start thinking like this, don't act like that anymore, okay? Kita toh sudah nikah, dia kan sudah biniku, kan dia kan sudah suamiku. Or we can say, we are already married. Jadi emosi semula yang tadinya tinggi secara wajar mulai pudar, mulai merosot juga. So the initial emotion start to fade. Tadi yang jual roti nggak lewat atau mungkin lewat tapi saya nggak dengar. Tolong beliin roti ya. And there's this, this peddlers of the bread who just passed away. I don't know if he passed, but can you go buy the bread? Bakerynya jalan dari rumah hanya 1 blok aja, 10 menit aja jalannya. The bakery is only like 1 block. It's like 10 minutes walk away. Suaminya jawabnya, males ogah The husband will say, I'm too lazy for this. Waktu istri yang dengar itu mulai jengkel, mulai marah ya. Wives- Mulai ngemis ya. Please, tolong beliin, anak-anak nggak suka bawa nasi, mintanya bawa roti. Tolong beliin ya, please. The wives start to get annoyed and try to plead with the husband. Please, the children didn't like rice, they prefer bread. Suaminya tetap jawab, males panas kalau kamu mau pergi sendiri sono. The husband said, it's too lazy, it's too hot. If you want to go, just go ahead. Nah, istrinya dengar itu mulai kata-kata kasar yuk. Dasar laki-laki bohong, katanya cinta, suruh jalan 10 menit aja nggak mau sekarang. And the wife hearing this become annoyed and start to complain. You guys, you guys, you're so lazy. Even though I asked you to just walk 1 block, you're too lazy to do this. Dulu waktu pacaran mau dari Jakarta Barat ke Jakarta Timur 3-4 kali seminggu bolak-balik begitu ya. Sampai jam 12 malam lewat jalan-jalan tikus gitu mau. But when they were dating, the husband is ready to travel from West Jakarta to East Jakarta like 3 to 4 times a week. Sekarang cuma jalan 10 menit aja, ogah males And now, even though he was only asked to go like for 10 minutes, he was like, man, I'm too lazy. Sesuai dengan prinsip tadi ya, banyak melakukan tindakan kasih, hubungannya jadi harmonis. Tidak mau melakukan tindakan kasih, mulai merosot. And according to that principle, as we perform this act of love, relationship will go in a better way. And as we do not perform this kind of love, the relationship will decline. Prinsip itu tidak bisa dibohongin. This kind of principle cannot be lied on. Berlaku untuk pengantin baru, It applies for newlyweds. berlaku untuk mereka yang sudah sedengan 10, 15, 20 tahun nikah, It applies for those who are already married for 10 to tapi 15 juga years. berlaku nanti buat kakek nenek yang mungkin sudah 30, 40 tahun nikah. Tapi prinsip ini tetap berlaku. It also apply to the father or grandmother who have been married for 40 years, 30, Mau 40 punya years. pernikahan bahagia, lakukan banyak tindakan kasih. Mau Mana- punya pernikahan parah, lakukan banyak tindakan kebencian. You want a happy marriage, perform this act of love. And if you don't want a good marriage, then perform this act of hatred. Next. Nah, tentang kasih mula-mula, kita biasanya pendeta-pendeta, kadang-kadang kita itu malas baca ayatnya sendiri, dan kita dengar, wah kalau cinta mula-mula sudah padahal, ayo kita bertobat, kita balik lagi, ayo timbulkan lagi cinta mula-mula. Tapi firman Allah tidak mengatakan begitu. Kita Oh. lihat, oke, silakan. Now, regarding first love, usually when the first love start to decline, we usually try to let's fire this thing again and start anew. Kita malas baca teksnya sendiri. Sebetulnya hanya ada 1 ayat aja dalam Wahyu pasal 2 itu. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasih yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Dan ini resepnya. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jadi itu resepnya.
lakukan lagi apa yang semula kamu lakukan. So, sorry, this is a little bit slow. Silakan. So Revelation chapter 2, verse 4 and 5. Okay. Verse 4. Yet I hold this against you. You have forsaken the love you had at first. Consider how far you have fallen. Repent and do the things you did at first. If you do not repent, I will come to you and remove your lampstand from its place. Next. Nah, jadi tidak diperintahkan kepada kita untuk kembali kepada kasih yang semula. So it is not commanded upon us for us to return to the first love. Dan itu memangnya tidak mungkin, tidak bisa. Sebab kasih mula-mula itu banyak emosinya. And this kind of first love is impossible because there's a lot of emotion. Tapi diperintahkan kepada kita untuk lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. But it was commanded on us to perform whatever it is that we are initially performing. Dan di dalam Kristus kita malah melakukan jauh lebih daripada apa yang semula kita lakukan. And Kita bisa lakukan itu. in Christ, we are actually performing more things that we are supposed to do right in the beginning. Pada saat ini saya mau memberi sedikit kesaksian. Right now, I would like to give a testimony. Kira-kira 2 tahun yang lalu, istri saya meninggal 2 tahun yang lalu. So my wife passed away 2 years ago. Tanggal 1 Februari tahun 2013, tapi bulan Oktober, awal Oktober tahun 2011, tiba-tiba saya lihat istri saya yang biasanya jalan biasa itu, tiba-tiba jalan biasa itu bisa jatuh. So she passed away in February 1st, 2013. But back then in 2011, I noticed that my wife that is walking properly suddenly just dropped down. Bukan karena kesandung, bukan karena sesuatu, tapi tiba-tiba dia jatuh begitu. Not because she stumbled on something, but she just fell down just like that. Saya mulai khawatir, lalu saya bawa ke dokter syaraf di Jakarta. I went to a neurosurgeon in Jakarta, Saya tidak masuk, istri saya masuk menghadap dokter. and both of us came in to talk to the doctor. Nah, setelah itu saya ambil mobil mau jemput untuk kita pulang. Tapi waktu saya putar begitu, saya tiba-tiba lihat istri saya wajahnya berdarah-darah. Karena tiba-tiba dia jatuh di aspal begitu ya. Tiba-tiba dia jatuh, tidak ada penyebabnya. Tiba-tiba dia jatuh. Saya merasa kasihan sekali karena berdarah-darah So wajahnya. when I tried to pick her up on a car, I saw that she actually fell down on the asphalt, and her face is swollen and bloody. Pagi-pagi di dekat rumah kita itu ada mie bakso begitu, jual mie bakso yang istri saya senang untuk breakfast di situ. In the morning, there's this food, mie bakso, popular Indonesian cuisine, that my wife actually very love. Jadi kita biasanya bergandengan menuju ke tempat itu, makan mie breakfast itu ya. So usually we hold hands and walk to that mie. Tapi mulai saat itu tiba-tiba saya lihat pegangan istri saya tambah lama tambah berat, tambah lama tambah berat, tambah lama tambah gelendot kepada saya. And I noticed that his handling, that his arms is actually getting heavier and heavier. Dan makannya mulai berantakan. Dulu makannya bersih, tapi sekarang makannya mulai berantakan kemana-mana begitu. She used to eat really clean, and I saw that the way she's eating is getting dirtier. Dan makanannya cuma and a sedikit, mess. yang masuk hanya sedikit saja. And what enters her mouth is only a little bit. Saya mulai khawatir, lalu saya bawa istri saya ke Penang, ke Malaysia untuk berobat di sana. Now I started to worry, and I brought my wife to Penang in Malaysia. Waktu dokter sana lihat istri saya langsung di scan, dan langsung dokter mengatakan kepada saya dan istri saya bahwa istri saya kena degenerasi syaraf. And so we got her scan, and the doctor said that she have this nerve degeneration. Penyebabnya apa? Dokter mengatakan tidak ada penyebabnya sesuatu, tidak kesalahan makan atau kesalahan apa, tidak ada sesuatu penyebabnya. Ini adalah masalah gen. The doctor said that there's no cause for this, and this is the problem with the genetics. Saya bisa berbuat apa? Nggak bisa berbuat apa-apa. Ada obatnya? Nggak ada obatnya. Is there any cure? The doctor said there's no cure. Jadi saya hanya bisa merawatnya saja. I can only treat her. Waktu saya kembali ke Jakarta, saya lihat makanya menelannya tambah lama tambah susah untuk menelan. When I returned to Jakarta, I saw that she cannot even swallow the food. Ngomongnya juga tambah lama tambah cadel, tambah lama tambah pelo begitu ya. And she cannot speak properly.
Sehingga tambah lama tambah sulit bagi saya untuk mengerti apa yang dikatakan istri saya. and I cannot understand what she's telling me. Dan dia tambah lama tambah diam. And she started to become more and more silent. Nah, saya masih nggak puas dengan dokter di Penang, saya bawa ke Singapura. And then I'm not satisfied with the doctor in Penang. I brought her to Singapore. Saya bawa ke dokter yang dulu merawat saya waktu saya kena stroke di Singapura. Ya, bawa ke temannya yang juga seorang ahli syaraf. I brought her to a friend of a doctor who back then treated me for my stroke. Setelah di-scan lagi, dokter mengatakan memang benar degenerasi syaraf. And after another scan, it is true that she is undergoing this nerve degeneration. Dan tidak bisa berbuat apa-apa. And there's nothing that can be done. Hanya bisa dirawat dengan baik aja. It can only be treated well. Tambah lama kalau kita jalan begitu, tambah lama tambah gelendot kepada saya. And the more we walk, he started to hold on to me basically. Sehingga akhirnya istri saya tidak bisa jalan. In the end, she cannot walk anymore. Jadi akhirnya saya harus pakai kursi roda untuk And- dorong dia kemana-mana. And finally, we have to use the wheelchair. Kursi roda pun tambah lama, lehernya tambah lama tidak bisa menahan kepalanya. Jadi lehernya jatuh begitu, kepalanya jatuh begitu. And the wheelchair, then he cannot even hold her. Her head seems to fall down on one shoulder. Jadi waktu dorong itu saya harus pegangin kepala istri saya supaya tetap tegak begitu sambil dorong kursi rodanya. So I have to hold onto onto her head so he can stand still. Suatu saat dia kena penyakit flu jadi harus bawa ke rumah sakit. One time she got the flu, so we have to brought her to the hospital. Nah, mulai saat itu istri saya mengalami kesulitan untuk telan. Telan aja susah, At that time, nggak bisa telan lagi. she had difficulty with swallowing food. Sehingga harus pakai selang, langsung di blender, makanannya di blender lalu disuntikkan masuk langsung ke perut. So we use some kind of tubes that goes into the stomach. So we have to blend the food and then just inject her with the food. Setelah waktunya harus pulang ke rumah, dokter mengatakan ya saya harus melakukan itu. Wah, gimana? Kan masukkan selang itu kan mengerikan ya, rasanya susah sekali ya. Karena tentunya kita tidak biasa masukkan selang masuk hidung. And that does say that I have to perform this task in which I have to put this tube into my wife. Untungnya ada seorang ibu di gereja yang sudah pernah melakukan ini dan dia menolong kami. Thankfully, there's this lady from the church who have performed this before, and she's just helping us. Tapi tiap hari saya harus mandikan istri saya, sabunin tubuhnya, dan maafkan juga harus cebokin istri saya. Itu harus dilakukan tiap hari. And of course, every day I have to take my shower my wife, and sorry for this, I have to clean up after all the other finishing with the toilet. Jadi tambah lama keadaan istri saya tambah lama tambah parah dan dalam waktu 4 bulan saja istri saya meninggal. And the conditions came to worsen, keep worsening, and in 4 months my wife passed away. Tentunya apa yang kita harus lakukan sebagai suami dalam 4 bulan itu jauh lebih daripada apa yang pernah dilakukan dulu waktu masih pacaran ya. So what we are doing for our wife, this is much more than what we have done back when we were dating. Tindakan kasihnya jauh lebih daripada dulu waktu pacaran. This act of love is much more than when we are dating. Tentunya saudara sudah pengalaman sendiri dengan waktu Foni juga dalam keadaan sakit di situ ya, selama bertahun-tahun lebih lama lagi daripada saya. Of course, there's a condition. Fonny who was also have this illness has been staying for quite some time. Itu tindakan kasih yang harus kita lakukan dan tindakan kasih seperti itu yang akan cukup kuat menahan beban keluarga yang bisa berat sekali. Now, this kind of act of love is the kind of act of love that can be enough to sustain the weight. Dan itu adalah tanda cinta. Dan Yesus Kristus mengatakan perbuat demikian. And this is the act of love, and Lord Jesus says, do this. Lakukan lagi seperti yang kamu dulu lakukan. Do this as the way that you did this before. Jadi kita dalam Kristus kita malah melakukan jauh lebih daripada apa yang dulu. So in Christ, we are carrying out things more than back then when we were performing it. Next. Nah, sebagai seorang counselor, saya banyak melakukan counseling dan banyak keluhan-keluhan daripada suami istri seperti ini. Pak, suami saya sekarang kita sudah nikah cukup lama 10 tahun, suami saya sudah nggak mau mesra lagi, sudah nggak mau pegang-pegang lagi, sudah nggak mau peluk-peluk lagi. So as a counselor, often got these complaints from the couples
So there's this the first point. My husband or my wife is no longer want to be romantic. They want to hold one another or hug one another. Atau seorang suami, istri saya mukanya selalu ditekuk, selalu marah, selalu ngomel, selalu cemberut, selalu curiga, selalu cemburu kepada saya. Saya nggak melakukan apa-apa, selalu dicemburuin. Or second point, my husband and wife is always angry, is always jealous. She perform this household violence and so on. Atau suami saya mulai melakukan KDRT, mulai main tempeleng, mulai main cubit, mulai main jitak. So so this household violence includes like slapping and then punching and so on. Atau keluhan seperti itu ya, suami saya atau istri saya sekarang lebih cinta pada hal-hal lain atau orang-orang lain daripada saya. Or this kind of complaint. My husband and my wife actually love other things and other people. Suami saya lebih cinta sama adik-adiknya daripada sama saya, sama anak-anaknya. The couple actually love his or her siblings more than I. Dan di zaman sekarang ini ya, gadget ini ya, suami saya kerjaannya terus main sama gadgeting, cuekin saya, cuekin anak-anak, selalu main gadget aja. The fourth point, in this era, people keep using the gadget. Ini tentunya masalah zaman sekarang ya. And it's a problem of this era, basically. Next. Nah ini istri ngomel mulu ya, selalu marah begitu ya, walaupun sudah tutup telinga tapi masih dengar istri teriak-teriak terus. Here we have an example of why we cannot stop talking. Next. Atau KDRT ya, tentunya ini di Indonesia tidak gambarnya seperti ini. Biasanya yang melakukan KDRT di Indonesia adalah suami-suami terhadap istrinya ya. And there's an example here of the household violence. Usually, in this example, is the wife against the husband, but in Indonesia, it's the other way around usually. Next. Nah, ini sering juga sekarang kita lihat di Indonesia pembentukan luka-luka batin. Tentunya sudah dengar tentang luka batin ya. Of course, Indonesia, we start to talk about the emotional injury. Kita lihat anak perempuan itu atau anak laki di bawah ini yang dengar papa mama teriak begitu. Begitu mereka lihat papa mama mukanya mulai ditekuk, mulai tegang semua, masuk kamar semua. Paling tutup dengan bantal dan guling, tapi masih dengar papa mama pada teriak-teriak berantem begitu ya, saling marah begitu ya. And these young kids, when they hear their parents start to shout and talk to one another like this, they start to close their ears and go back to their room. Ini tentunya yang membentuk luka-luka batin itu. This is the kind of things that create this kind of emotional hurts. Kalau luka lahir, kita kena silet itu yang berdarah, tapi dikasih plaster atau dikasih obat merah, kasih betadine, sudah di plaster, seminggu sudah selesai, sudah sembuh lukanya. If you are talking about physical harms, if you get hurt by the knife, then usually you can treat it and usually get healed in a week or so. Tapi kalau luka batin itu sangat parah. Ini sepertinya hati anak-anak kita itu kita ambil silet, kita toreh-toreh begitu, berdarah-darah begitu. But the emotional kind of hurts is very difficult to take care of. Usually it's like basically getting your kid's heart and start using this knife to Kalau cut the anak hearts. laki itu nanti jadi suami yang masih banyak luka batin di dalam dirinya, dia akan jadi suami yang parah. The young kid on the left, he will later on may become a terrible husband with this emotional hurt back even when he's going to get married later on. Atau anak perempuan itu nanti jadi istri yang masih banyak luka batinnya, dia akan menjadi istri yang parah. And also on the top right example, we have this young kids will later be a wife with this emotional scar. Of course, will not become a great wife basically. Dan kita sebagai hamba-hamba Tuhan tahu bahwa menyembuhkan luka batin itu jauh lebih sulit daripada preventif ya. Makanya kita anjurkan jangan sampai terjadi luka batin di dalam diri anak-anak kita. So we know that emotional injury, emotional hurt is so difficult to take care. So it is better to prevent them. Next. Nah, saudara-saudara, posisi favorit kalau saudara tidur seperti apa? Now, what kind of favorite? What is your favorite position when you sleep? Kalau posisi favoritnya seperti ini, lihat ini, tentunya saling cuek satu sama lain ya. Paling dekat pantatnya, tapi itu pun
nggak ada sentuhan ya. Mungkin tengahnya kasih guling begitu ya. Kalau kakinya lewat itu dipukul begitu ya. Ini kalau di If you Jakarta look at ya. this picture, they are facing the other way and they're not even touching. The body's not even touching. Maybe if you put a pillow, body pillow in between, and if somebody just get their hands or leg crossed, then one person will just hit the other couple. Itu kualitas pernikahan mereka sudah mulai merosot. Jangan sampai mulai terjadi pola tidur seperti ini menjadi posisi favorit saudara. So don't that kind of signify basically the declining the marriage basically, and don't let this kind of position become your favorite position. Nah, mestinya yang gimana? Next. So what kind should it be? Nah, posisi yang paling baik itu tentunya spooning ini ya, seperti sendok begitu ya, spooning ya. So it should be like this spooning position basically. Dan posisi ini sudah diselidiki, sudah diteliti, dan hasilnya itu ada paling sedikit 4 keuntungan daripada posisi tidur spooning ini antara suami istri. And this sleeping position has been researched thoroughly, and there's at least 4 benefits of this position. Kita melihat di situ tekanan darahnya menjadi turun. Kalau dua-duanya, bagi sang istri yang dipeluk maupun dari suami yang memeluk itu, tekanan darahnya akan turun. Both husband and wife, they experience lower blood pressure. Akan keluar hormon oksitosin, hormon yang menyebabkan suami istri itu merasa damai, sejahtera, tenang, dicintai, mencintai. Itu akan keluar oksitosinnya. Release the feel-good hormone of oxytocin. It will give you the calmness, peacefulness. Ketegangan, stres, kecemasan, itu akan merosot juga antara suami istri itu. It may also lower stress and anxiety among the couple. Dan memorinya akan meningkat, jadi lebih baik. Also improve memory function. Ini 4 keuntungan yang sudah diteliti. These are the 4 benefits that have been researched. Ada keuntungan yang kelima. Sudah lihat, komunikasinya akan meningkat. There's the 5th one, which the communication between the two will improve. Saudara tentunya lihat mulut daripada suami dengan kuping daripada istri kan dekat sekali ya. You can see that the mouth of the husband and the ears of the wife is very close. Suami bisik-bisik aja istri sudah dengar ya. Dan ini akan menyebabkan komunikasi lebih baik. Mereka akan lebih banyak ngomongnya. And through this whisper, the communication will improve. Dan yang keenam, keuntungan yang keenam, hubungan seks mereka akan meningkat juga. And the 6th benefit is that their sexual relationship will also improve. Suatu saat di dalam suatu retret saya kasih ceramah seperti ini, tiba-tiba seorang bapak dari belakang tanya, "Pak, gimana keadaan saya?" "Kenapa, Pak?" "Kami suami istri sudah tidur pisah selama 10 tahun. Suami istri sudah 10 tahun tidur pisah. So that's Pisah kamar." back on this retreat. There's this father who wants to consult about his relationship. He said that he had been sleeping separately from his wife for like 10 years. Istri tidur sama anak-anak perempuan dan suami tidur sama anak-anak laki. So Kamar berbeda. so the wife slept with the daughter and the husband slept with the son in a separate room. Saudara bisa bayangkan bagaimana hubungan seks antara mereka. You can imagine their sexual relationship. Dan dia between the two. mengaku selama 10 tahun mungkin hanya kalau lagi iseng aja sekali 2 kali aja hubungan seks. Saudara bayangkan suami istri 10 tahun nikah hanya sekali 2 kali hubungan seks. Imagine in a 10 years of relationship, there's only 1 or 2 sexual relationship between the two. Itu tentunya kualitas pernikahan mereka sudah banyak merosotnya itu. Of course, you can see that the quality is declining. Nah, kalau suami istri itu mulai memaksakan diri dengan posisi spooning ini, akan meningkat kualitas pernikahan mereka. If they force themselves with this spooning position, then it will improve the relationship of their marriage. Mungkin dengan spooning itu mereka mulai sebulan sekali melakukan hubungan seks. Maybe with this position, they will start to perform sexual relationship. Akan meningkat monthly. lagi mungkin sampai 2 minggu sekali. Maybe improve to bi-weekly. Sehingga akhirnya bisa seminggu sekali ataupun 2 kali seminggu. And then later on to once a week or twice a week. Dan itu harus dipertahankan. Jangan sampai saudara dalam pernikahan itu sampai merosot begitu hubungan fisik, hubungan seks ini jangan sampai merosot. Tetap dipertahankan sebaik mungkin. The sexual relationship should be able to sustain. Dan salah satu caranya adalah
tidur yang spooning seperti ini. One of the ways is this spooning position. Oke, next. Nah, ini saudara lihat gambar suami istri yang sudah saling cuek satu sama lain ya. Here is a picture of a husband and wife who is ignoring one another. Suami dengan masalahnya sendiri pusing, istrinya sudah lihat tidak mau peduli masalah suaminya dengan masalahnya sendiri ya. So the husband who is taking care of his own problem and the wife doesn't care about the Ini problem. tentunya kualitas pernikahan mereka sudah rendah ya. Of course, the quality of the relationship has declined. Next. Nah, ini masalah zaman sekarang ini, gadgets in bed ini ya. Jadi masalah antara suami istri. This is the problem of this era. So there's this gadget in bed. Bukan saja gadget yang kecil-kecil ini, bahkan seperti komputer masuk di tempat tidur ini ya. We're not talking about this small gadget like cell phone. We're talking about the laptop, small Lihat. computer. Sudah lihat respons daripada istrinya, See the response of the wife. istrinya tidak mau lihat suaminya marah begitu, tangannya tertutup begitu ya, dan mukanya ditekuk ya. See the wife is basically crossing his arms and the face facing the other way. Nah, antara suami istri sebaiknya ada keputusan, ada ketetapan, no gadgets in bed. So among husband and wife, there should be some kind of like a law or something. So there should not be gadgets in bed. Bahkan yang kecil-kecil sebaiknya tidak naik tempat tidur. Even the small one should not be on the bed. Next. Nah, anak-anak juga sering sebaiknya anak dilarang gadgeting pada waktu makan. So children should also not be allowed to use the gadget while they are eating. Saudara lihat kalau anak-anak itu lagi gadgeting, sibuk dengan gadgetnya, mereka cuekin semua yang lain dicuekin. When they are busy with their gadget, they ignore every other things. Dan kalau ini dilakukan di meja makan, mereka saling cuek terhadap satu sama lain. If they do this on the dinner table, then they'll just ignore everything. Suatu saat saya sama dua anak saya, kita lagi makan di Tony Romas. Tony Romas kan fine dining ya. One time, me and my two children are dining in Tony Romas. Is a fine dining place. Kita lagi makan begitu, di situ ada meja panjang untuk keluarga. And then there's this long table for family. Tiba-tiba datang satu keluarga besar, papa, mama, opa, oma, dan dua cucu laki perempuan seperti tadi itu gambarnya ya. So there's this father, mother, grandpa, grandma, and these two children. Mereka duduk tapi senyap sekali, diam sekali, gak ada banyak omong. Karena begitu duduk, dua anak kecil itu keluarkan dari tas mereka iPad yang 10 inch itu yang gede begitu, lalu sibuk dengan main gamesnya. They sit down and it's actually a really quiet situation. They sit down and then the children started to take out this iPad from their bags and start playing those. Walaupun keluarga besar tapi sunyi sekali. Even though it's a huge family, it is very quiet. Dan mungkin karena nggak enak, si opa coba tanya komunikasi sama cucu perempuannya. Mungkin dia mengatakan tanya gitu, Audrey, lalu tanya sesuatu. Waktu si cucu itu ditanya sama opanya, dia lihat ke atas, dia menjawab, tapi kemudian dia kembali kepada gamesnya. Kemudian dia tiba-tiba mengatakan, ya gara-gara opa ini, gamesnya kalah. So the grandpa started to break the tension. So he talked to one of the to the grandchild, and when he asked this, the kid, after he finished answering the question, he returned back to the gadget, and when he lost, he said, this is because of grandpa. Nah, pada waktu itu saya menantikan papa atau mama, ini suatu kesempatan yang baik untuk mendidik anak-anak. Now, at that time, I was waiting for the father and mother Tapi- for this good time to educate the children. Tapi orang tua diem aja. But the parents are just silent. Mestinya mama atau papa itu berkata kepada anaknya, Audrey, dengar. Opa ngajak ngomong sama kamu. Kata-kata opa jauh lebih penting daripada kamu main games. The parents would have said something like this: Audrey, listen. The grandpa is trying to talk to you, and your grandpa's words is more important than the gadget. Kamu tiap hari main games, menang kalah, gak menghasilkan apa-apa. Kamu menang tidak menang uang, kamu kalah nggak kalah uang. Tapi kata-kata opa jauh lebih penting. Mulai sekarang tidak boleh lagi bawa games di meja makan. Okay. Look at this. Playing gadget doesn't matter if you win or you lose. You don't win anything. The word of your grandpa is more important. From now on, you are not allowed to play any gadget in the restaurant or whenever we eat.
Nah, itu menjadi masalah zaman sekarang di Jakarta juga. Mereka terlalu sibuk dengan gadget masing-masing sehingga saling cuekin satu sama lain. This become a problem in this era, especially, of course, in Jakarta also. We also experience this issue. Oke, next. Nah, jadi gadget dirajang antara suami istri, dilarang gadgeting suami istri itu. And of course, it is not allowed to play with gadgets on the bed. It's Ga- only for singles and handicapped. Gadgeting hanya boleh yang jomblo sama yang ini lumpuh ini. Kakinya lumpuh, ya boleh gadgeting. Dan sepanjang malam tidak ada yang keberatan kalau masih single ya, atau dalam keadaan single ya. Tapi antara suami istri sebaiknya tidak boleh ada gadget di tempat tidur. It's okay for single, but of course for couples, there cannot be any gadgets on the bed. Next. Nah, bagaimana dengan jamahan atau sentuhan, touching it? Ini menjadi standar atau menjadi termometer untuk melihat kualitas hubungan suami istri. Now, what about touch? Now, this touch can become a measure for the relationship between the husband and wife. Kalau masih pengantin baru gampang, saudara melihat baru nikah lalu di pantai naik sepeda begitu masih banyak touching, pelukan di sofa sambil nonton, itu masih banyak kalau masih pengantin baru. For newlyweds, it's pretty easy. You can see in the picture, biking on the beach and on the sofa. Tapi kuncinya bagaimana ini harus tetap dipertahankan, jangan sampai merosot. And the key point is how are you going to sustain this? You cannot let this kind of relationship decline. Next. Jangan sampai saling cuek seperti ini ya. So don't ignore one another like this. Next. Nah, kita melihat gini, pertanyaan masih connect nggak antara suami istri itu? Kita melihat kata-kata itu, hanya seorang itu tahu cinta yang murni, cinta yang sejati itu setelah 25 tahun nikah. So are you still connecting? So there's this word that says that no man or woman really knows what perfect love is until they have been married for a quarter of a century. Kalau lihat di gambar kanan ini, tentunya sudah bukan remaja lagi ya. Kira-kira umur berapa ini? 40, 50? Nah, kalau sudah umur 40, 50, mungkin pernikahan sudah 20, 25 tahun, masih connect seperti itu, jalan-jalan masih saling peluk seperti itu artinya pernikahan mereka masih kualitasnya bagus. Now, if you look at the picture on the right, you have people probably around 40, 50 years old. If they are still in this kind of relationship, touching or hugging one another, then that one is a good example of a good relationship. Next. Nah, itu ya. Cinta sudah 25 tahun menikah tapi masih banyak pelukan. Atau sudah opa-oma ini, 40 tahun nikah, masih banyak pelukan. Atau sudah kawin mas ini, masih ya hidung saling gesek begitu ya. Ini tandanya mereka masih connect. Mereka cinta emas, cinta yang sudah teruji. Sudah mengalami bangkrut, sudah mengalami rumah terbakar, mungkin sudah mengalami kematian salah satu orang anak, tapi masih saling mencintai, itu yang hebat. Because that's the example of this relationship. There's 25 years of marriage, 40, and most extraordinarily, this golden marriage at 50 years. You can see their noses touching one another. Probably they have experienced difficult hurdles. One of their kids may have died already, and so on, family troubles. This is the kind of great relationship that all of us should strive for. Next. Nah, kembali kepada kata-kata Alkitab itu. Lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Dan Yesus Kristus berkata, pergi dan perbuatlah demikian. So let's get back to the word of the Bible. So do whatever that you are doing the first time. Go and do so. Lakukan tindakan-tindakan cinta. Itu kuncinya daripada pernikahan yang bahagia. So go and carry out the act of love, and that is the secret and the tips to the great relationship. Nah, biasanya istri-istri pintar ya, membayangkan apa yang harus dilakukan. Tapi suami-suami juga harus kreatif. Apa yang harus dilakukan supaya istrinya tahu bahwa dia tetap cinta dengan tindakan-tindakan cinta ini. So there's usually smart wife thinking about the methods to improve this relationship, but of course the husband also have to be creative on how to carry out this act of love and to improve the relationship. Nah, firman Allah pada pagi hari ini bukan saja seperti teori, seperti suatu pengetahuan, tapi harus dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Harus mulai dilakukan satu hari demi hari itu. Lakukan tindakan cinta kecil-kecil aja. So the word of God is not a theory; it has to be practiced. So on a daily basis, just do small little things. Banyak jamaah
banyak peluk, banyak cium, dan saling melayani. Nah, kalau tentunya di Indonesia banyak pembantu ya, tapi di sini tentunya suami istri bisa saling melayani pada waktu makan atau melakukan hal-hal pekerjaan rumah sehari-hari, dan itu tandanya baik. So start with touching, hugging, kissing, and of course you should occasionally help with the household work, basically.